Doon na gayud ipikto sa mga katawhan nga nanginabuhi sa karaang ihawan sa siyudad sa General Santos nga nimutang sa Purok Paradise, Barangay Mabuhay kung magsugod ng operasyon sa bagong slaughterhouse sa Barangay Sinawal, General Santos City. Subala sa chairman sa Purok nga butcher usab nga sa karon adunay 50 kabuok tig-ihaw nga nabuhi sa Mabuhay slaughterhouse. Mga 50 ahon na lang siguro na tanan-tanan. Butchers ang tawag sa mga Mga tag-ihaw. Mga taga-ihaw. Mga matadiro. Sabay ko na sweldo nila. Ang karon sa kunabalan is kada amo naa kay sariling matadiro. So ang matadiro dili man siya makatrabaho gid usay kay siyempre kinahanglan pud siya sa amo. Kinahanglan pud siya sa amo. So may bata-bata siya, may tig siya. So mao toy sinaligan niya sa ihaw. Sa bahin sa usa ka karaan nga butcher nga si Kukoy Casas, ang ilang suhol sa pagkakaroon pakyawan apan kung mobalhin sa bagong ihawan sa Sinawal, mamahimo na nga mosunod sa minimum nga 3 ka pesos sa matag adlaw. May piktuhan jud tanan kay siyempre iba naman dito mag-agad naman sa minimum wage dito. Nya dire per head man ang kuan dire sa baboy dire. Kayo kag isa depende sa amo kung sa gawas nga ihaw para ana mag 300 ana unya dito pila dito. Ang minimum dito ron sa slaughter. Samtang ang usa ka negosyante nga si Piolo naghuna-una nga kung adunay bintahi, aduna sab dakong kausaban sa ilang gastos sa pagbalhin sa bagong ihawan. Sa advantage is nalapoy mga bagong facility, no? Limpyo-limpyo na po siguro dito na mga bagong mga machinery, mga machines. Ang disadvantage lang po is maiba ang amuang ano ba? Ruta, maiba ang expenses. So burag dako-dako ging adjustment. Kahibuluan nga sa karon makita nga nagabarog na ang building sa modernong ihawan og sa paunang impormasyon, moderno usab ang pamaagi sa pag-ihaw sa mga hayop apan gamay na lang nga trabahante ang gikinahanglan apan wala pay tukmang pitsa sa operasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason, Brigada News.